अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है इस्तिखारा। इस्तिखारा क्या है, इस्तिखारा क्यों किया जाता है, इस्तिखारा के मुतल्लिक़ आयात और रिवायात में भी कुछ इसकी अहमियत है या नहीं, क्या शादी के लिए या तलाक़ के लिए इस्तिखारा करना चाहिए या नहीं, इसकी काफ़ी सारी तफसीलात हैं। इंशाअल्लाह इसी वीडियो में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। सबसे पहले इस्तिखारा की तारीफ़ क्या है। इस्तिखारा शक व तरदीद के मौका पर अपने उमूर के इंतखाब के लिए खुदावंद मुतआल पर छोड़ देना। इसको अगर सादा अल्फाज में कहें तो नेकी या खैर का तलब करना, ये इस्तिखारा की तारीफ़ है। अब है इस्तिखारा किस लिए किया जाता है। इस्तिखारा दरअसल शक व तरदीद को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। यानी अगर कोई इंसान काम करना चाहता है तो उसके करने या ना करने में शक व तरदीद में पड़ जाता है, तो उस शक को ख़त्म करने के लिए इस्तिखारा किया जाता है। इस्तिखारा किस काम के लिए होता है। इस्तिखारा हर उस काम के लिए होता है जो शरई लिहाज से जायज़ हो। अब हराम या गुनाह के कामों के लिए इस्तिखारा बिल्कुल नहीं किया जाता। अब इस टॉपिक में, इस मौजू में सबसे अहम चीज़ जो है वो है इस्तिखारा की अहमियत। इस्तिखारा रिवायात में हकीकत रखता है, लेकिन इस्तिखारा करने से पहले कुछ इसके मराहिल हैं, उसको तय करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इंसान जब कोई काम का इरादा करता है तो फ़ौरन से वो तस्बीह उठा ले या कुरान खोल ले और इस्तिखारे पर आ जाए। बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि इससे पहले का जो मरहला है, पहले का स्टेप है, वो है इंसान ख़ुद फ़िक्र करे, उस काम के बारे में फ़िक्र करे। फिर भी अगर नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहा तो अक्लमंद अफराद जो रिवायात के मुताबिक है, अच्छे लोगों के साथ वो और तजर्बाकार लोगों के साथ वो मशवरा करे। मशवरे के बाद अगर वो किसी नतीजे तक पहुंच पाता है तो फिर अपने काम की अंजाम दही के लिए वो अमल करे। अब उसमें इस्तिखारे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मसला ये है कि इस्तिखारा में तहरीफ़ भी हो गई है। तहरीफ़ से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात अपनी असल शक्ल से ख़ारिज हो जाता है। यानी लोग क्या करते हैं, अपने जहन में जो कुछ ख्याल आता है कोई काम करने के लिए, तो फिर वो बग़ैर किसी फ़िक्र व तदब्बर के और बग़ैर किसी मशवरा के ऐसे ही झट से इस्तिखारा पर आ जाते हैं। तो इससे बजाय फ़ायदा के फिर उल्टा नुकसान हो सकता है। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि इस्तिखारा के बारे में जो अहादीस वारिद हुई हैं, इनमें इस बात का वादा नहीं किया गया कि वो हमेशा तुम्हारे मकसद तक पहुँचाएंगी, बल्कि ये कहा गया है कि जो शख्स खुदा से खैर तलब करता है या तो उसे उसी दुनिया में उसको मिल जाता है, या फिर ये है कि उसको उसके लिए ज़ख़ीरा कर दिया जाता है। अब जो इस टॉपिक में अहम तरीन मसला है और आजकल मुआशरे में इसकी तरफ रुझान जो है वो ज़्यादा हो रहा है, शादी या तलाक़ के मुतल्लिक़ इस्तिखारा करवाना। बहुत सारे ख़ानदान अपने बेटों और बेटियों के रिश्ते की वजह से परेशान होते हैं। जब रिश्ता तय पा जाता है या अभी तय नहीं पा जाता बल्कि उनके बारे में बातचीत चल रही होती है, तो वो फिर इस्तिखारे पर आ जाते हैं। हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले बता चुके हैं कि इस्तिखारा के पहले 2 मरहले को बिल्कुल फरामोश नहीं करना चाहिए। ख़ुद से फ़िक्र करें और किसी साहिबान अक़ल के साथ मशवरा करें। हत्ता के उलमाए कराम शादी या तलाक़ के मुताल्लिक़ इस्तिखारा करवाने के लिए मना करते हैं। शादी या तलाक़ में इंसान जब रिश्ते के लिए छानबीन करता है, लड़की वाले लड़के के मुताल्लिक़ छानबीन करें और लड़की वाले लड़के वालों के मुताल्लिक़ छानबीन करें। अब तहक़ीक़ या छानबीन से क्या मुराद है। तहक़ीक़ या छानबीन से मुराद यही है कि लड़की वाले हैं तो लड़के वालों के मुताल्लिक़ ये देखें कि वो आया दुश्मनाने अहले बैत या दुश्मन इस्लाम तो नहीं है, या बेनमाजी खुदा न खास्ता नहीं है,
یا اسی طرح دیگر فسادات میں ملوث تو نہیں ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کر کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ طے کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ ابراہیم امینی اس شادی کے متعلق استخارہ کروانے کے لیے فرماتے ہیں کہ شریک حیات کی شناخت کے لیے لڑکے اور لڑکی اور ان کے خاندان والوں کو تحقیق و جستجو سے کام لینا چاہیے، اور اس کے بعد بھی تردد ہے تو پھر صاحبان عقل سے اس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر مثبت نتیجے پر آتے ہیں تو پھر اقدام کریں۔ استخارہ وہاں کرنا چاہیے جہاں پر تحقیق اور مشورہ کے بعد بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہے، اس وقت استخارہ کرنا چاہیے، اور یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کریں۔ تحقیق و مشورہ استخارہ پر مقدم ہے۔ اگر آپ کی تحقیق کا نتیجہ بہتر ہے تو عمل کیجیے، مشورہ اور استخارہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اشخاص ہر کام کے لیے استخارہ کرتے ہیں، جبکہ بے محل استخارہ کام میں رکاوٹ اور پریشانی کا باعث ہے۔ آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب استخارہ کے متعلق وہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ استخارہ بالکل آخر میں مطلب کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان خود فکر کرے، پھر اس کے بعد تحقیق اور مشورہ وغیرہ کرے۔ اگر کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں تو پھر اپنے کام پر عمل کریں۔ اسی طرح آیت اللہ کشمیری کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے طلاق کے متعلق۔ آیت اللہ کشمیری کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے آپ ایک استخارہ کر دیں۔ اب وہ استخارہ کر کے اس کو دے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ اب وہ شخص چلا جاتا ہے، ایک دو دن کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کسی ذریعے سے کہ وہ شخص جو آیا تھا استخارہ کے لیے وہ تو طلاق کے متعلق تھا۔ تو اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر کسی کو بھیجتے ہیں اس شخص کے پاس کہ آپ اس پر عمل نہ کریں، طلاق ہرگز نہ دیں۔ لیکن وہ شخص طلاق دے چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آیت اللہ کشمیری پریشان ہوتے ہیں۔ اب اس چھوٹے سے واقعہ سے دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آیت اللہ کشمیری خود طلاق کے متعلق استخارہ کرنے کے قائل نہیں تھے۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ آج کل کے معاشرے میں جب خاتون کو طلاق ملتی ہے تو وہ ایک بدترین داغ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح بچے بے سرپرست ہو جاتے ہیں۔ جب بچے بے سرپرست ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بے راہ روی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور بے تربیت بھی ہو سکتے ہیں۔ جب باپ کی سرپرستی نہیں ہوگی تو وہ ممکن ہے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جائیں اور حتیٰ کہ دین اسلام سے بھی خارج ہو جائیں۔ لیکن دوسرا پہلو دیکھا جائے، اگر خاتون کسی جگہ پر شادی کر بھی لیتی ہے تو ممکن ہے اس کا دوسرا جو شوہر ہوگا وہ اس کے بچوں کو وہی پیار نہیں دے گا جو اس کے بچوں کا حقیقی باپ دے سکتا تھا۔ لہٰذا اس کے پوری بحث کا خلاصہ یا اس ٹاپک کا جو آج تھا اس کا خلاصہ یہی ہوا کہ شادی اور طلاق کے متعلق ہرگز استخارہ نہیں کروانا چاہیے۔ سب سے پہلے خود فکر کریں، پھر اس کے بعد صاحبان عقل سے مشورہ لیں۔ مشورے کے متعلق بھی کافی ساری ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ مشورہ کی اہمیت کیا ہے، قرآن مجید میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور مشورہ کے نقصانات ہیں تو وہ کیا ہیں، فوائد ہیں تو وہ کیا ہیں، کہ کیسے کیسے افراد سے مشورہ لینا چاہیے اور حتیٰ کہ کیسے افراد سے مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ استخارہ کے متعلق اسلام میں تشویق نہیں دلائی گئی۔